Sakra wadene boni ni nshira benima no betra nshira ma na boni no sakra wadene shibra Jesus nche already Ope Kristo ana ope uwo Ope Kristo ana ope president Ope Kristo ana ope Yahweh Ope Kristo ana ope alifla Ope Kristo ana ope mumi Ope Kristo ana ope ngwasie Ope Kristo ana ope asetrapa Trisha na tran yi o Kristo right afi wo eye yafu afi eye nkunu bi afi yo da osoro nyankopon ase se wa ma ya hoden foforo de obo osoro nya asase ono na hoden ni tumi kura no nti mi bom pae se on fa na hoden be kan ye no ma ogya ne tumi ni konkon embo ye hoban bibia suntwe ma ono na di na ase ali kan bia be ma na kasa ona ye da wase Abraham nyankopon ni Jacob ni Isaac nyankopon na tumi nyina ye odia ono nyansa ne ho ma ho ne ntiase ewo fa otumi ni wa hoden be kan ye na yemfa bibia wi asentwe mu wade nti amen pa yo ene so ya share bio ni adofo a wo hwe me odofo a utie me ene don a ye kasa mu tabia masama me kan se e nkwaje bre e adom bre e hira bre enti ene me pesa me no wo isua nsem kakra bi na asama me no isua yi me pese wo de wadwe ema me said ye be ya ubituma ti asema me kanu yi na wafa so abobra na wafa so ma hira ni adom ayodia sanse papa yi a ye frɛ no yasoa papa yi ɔwɔtema papa yi ɔwakoma pa papa yi wɔde na ho ɔde ne wo nyina ɛyɛ adwuma ma me ne wo wɔgie bi asese wɔkye ne wo biara papa yi forso se ɔde nipadua bɛbɔ afɔre so nko ama me ne wo enti no adu brɛse wo soso ɛsese wo de wo nipadua yi bɔ afɔre ma krai sa adu brɛse ɛsese wo twe wo ho ɛba Jesus nkyɛn adu brɛse ɛsese wo tie Jesus na already Yesu Kristo pese wo tie Yesu a ɛyɛ through of communication na nyame ɔde bɛfa onipa so ansa na wo bɛti onyankopɔn ni ewurade kasa wo tumi ni ahoɔden mu na ewurade kasa wo ne tuni ni mu na ewurade kasa ye no ɔde fa nipa so ma wo kyerɛw ɛma yɛn bɛpem ɛnɛ ma asɛmi emfiri hɔ da biara da bi obi ba ye bɛka so ne etwam kɔye obi so ba ye kɔye san totoa so ma ɛbɛto yɛn sɛ de ewurade hyɛ Abraham bɔsɛ na obɛma ne nasifoɔ asiatim na wama nasifoɔ ayɛ awɔ totoa so na wɔyɛ sɛ ɔsoro nsoroma ɛna ɛkɔye saa bɛpem yɛn brɛ so a ɛdɛ yɛka sɛ mpa yi ama wotie enti no bibia onyankopɔn akyekyere ne de wɔahyehyɛ no ɛwɔ hɔ bɛpem ɛnɛ a ɛmfiri hɔ da biara da enti wonuadafoɔ mesrɛw pa enti ɛbrɛ yi mu me ne wo pɛsɛ mepɛsɛ me ne wo yɛtie asɛm kakra bi na asɛm a yɛbɛsua no nyabrɛ na ma awurade na sɛmpa yi na wode nyankopɔn tumi ne nyansa a ɛwɔ awurade asɛm no na wode aka wo deɛ no ho na wode akɔ so ɛwɔ abrabɔ mu ɛwɔ w'anim wɔ Yesu Kristo din mu amen ba nti yɛbɛhwɛ asɛm bi ɛwɔ mebusɛm kakra bi enti na asɛm a yɛbɛhwɛ yi nyame ho konkron bɛkasa onyame ho konkron ɔbɛkasa wɔ abrabɔ so na book of Proverbs 10 verse 1 na metu ho din sɛ nhyira ne nnome ɛwɔ onipa akwan so nhyira ne nnome ɛwɔ nipa akwan so wakwan a wodi enam a wokoi nhyira wɔ so na nnome wɔ so nti bɛne na wohwehwɛ ene awie bɛne na wohia onuadafoɔ a wotie mi nti no nhyira ne nnome bɛne na wopɛsɛ woyi nnome ana nhyira nti wotie mi ɛwɔ anigye mu paa ene awie a onuadafoɔ ɛsɛ sɛ wotumi yi baako wobɛtena nnome mu ana wobɛtena bɔne mu ana nhyira mu nti nnome ne bɔne no na nhyira no ne nkunumdie no nti bɛne na wohia ene anopa yi nti awurade nyankopɔn ɛsɛ sɛ oyi baako na wohunu gyina bia wogyina ene awie yi bra me kyerɛkyerɛ nsɛm yi mu mesrɛ wo
Proverb 10 verse 1 no bra me kan no bia wonte ase ya me pa chew fa Bible na hwe me wate because me nya de wo twi no too much sa bro fo no so bra no mo because adom binti nka me de nka me nka ho nti no de awrade aka nti na ma abamu ama me ama edebiti bi kan Bible nti bia wo se me ye mistake bi bra me kan mu am me fa che me wate ni arafo nti no me nyankopon ho kronkron be lidi ama wanya nti ase so no we be hwe asem bi book of Proverbs 10 book of Proverbs 10 verses 1 going was it inshirane no me ho asem na me ne wo e ba be kan okay onia tie was it oba nyansafo ema naja ani eji na oba kwasia ye naja awreho oyeni na awreho na obonefo akurade eye mfaso biara enye mfaso biara na training eji onipa efiri owo mu awrade ma ekom ne otraining ni kra edi otraining ni kra na obonefo adepe de wakan egu ohia bihia de watwetwen ne ho ne nsa ase na osi asuyafo nsa de woboaboa ano ahuhubre no eye oba nyansafo na de wa twabre no eye oba a nshirada eda wotrani ni atifi na ano wotrani ni nkai wotrani ni kai eye nshira na obonefo di edi mpro akoma emu nyansafo eji mra nsem na onyimdifo krokro ebehwe ase de wonam peye emu no enam jojo na de wohia na kwan no obehunu no de obu ani no eye awreho na ojimefo nkrokrofoɔ behwe ase wotreni ni ano eye nkwa sutere na akakabensem kata obonefo ano na otane ni nkwan koto nkwan na odi kata mfomso nyina so osi onuabefo medimasomi beka haya sede be ya ntuase a mepese onya asemi edie obanyansafo de owonyansa no abrebiara opia bontiana ne naga ne kra to ne yam because onim se de banoko no ode asunje be bafi na oba kwasia bia na nina edi awrefuo adetine ma nina edi awrefuo because onim bra ne bano ebo ne bano wo buade ne bano oninyansa biara bibia woye bia wonfanyansa nkan ndi atesa bra bana me no di nkomo ayeye o life no te sei awrefuo ben na wobusia edi ma wo onuadofo otie abre bia kwese ka insurance bu abra maso mbonne de onka ho ba wo pese tam dia nka se wo ye nhyira wo ya dom wo ya ni onyam wo de wo be kwa America wo be kwa Canada wo be ba wo be sifie wo be to cash wo be wara pa wo be yese no na wo hwehwe na wo kwa America pra no ni nyansa de America na wa kwa no nya hwe ma na ni onyam bi mu na wo so a wo na bi ko Ghana ni enti na America no a ye Ghana ko na Europe na ye Ghana ba no enti no awrade asam nyansa no nti omu a oba no beduru asase no so ebe he de ama oduadofo ene na obeka se ofiefo na eye wo na nya fie ni na eye wo oni onim se osuban na utimu no timi ede ukọ o hawo mu utachirema no ene na okase tachirema osi ojimefo anu eden ekura tachirema wo do be dome tachirema o de ka nsama aye bususam wo we oyesei onkoso obeyesei okasa wono kwa okasa sei jimisam na utachirema no kan
na obanyansafo de ne takyerema akrokro ne kra no ho ka nsempa ma nipa asum nipa akoma so ma onipa boa no na mmomwa hantan ya so akoma ma wo mpese nipa ma onyansa wo mpese wo ben nipa wona wotimi ma onyansa na wona wo ben wo mu nyina ye gyinifuo na nsama wo kan nyina mfa so bia de so ede wo kɔ ewuom na wo se obana wo tena boni mu no na ne kra no be ben ewuo amena mu ana ewu akwan na obanyansafo kra no de ehinda treni mu na obambo e wo treni ni mu nti kra no enne bedi mu na ewo oniadofo radiasem we dedudu anopai me de anyansasam ebrawo na watie no nyansam na de wowom no a emfata wo Kristo asem yi no na watwe ho ntentem afi ho na watutu Amerika afri ho no onua ebre bi atwa mu na mekai sa sorry we papa bi na sorry a owo ne mba enti no papa no ema ne mma no papa no ajapade na ne mma no ba ko sorry ye kan se da mihia mafade me sika mihia na ajapade na owo ne nyina fa me de ma me se de ebe ya metumi aye de akobo me bra nti mia meden meko untimi nyina enkasa ntie opanyini untimi nyina anya den enkasa ntie opanyini ba enebrei mu no ntino Satan ahye nipa akoma mu ntino obeto eden na abrantia na abai wagina edidi obi a woso ana wonyini ekyere no na odidi na tem na odi na no etua no